إذا مرحبا بكم مجددا في الصفحة 19 la page 19. Alors, c'est activité de lecture. Bravo. Coin de lecture. D'abord, ici nous avons plusieurs questions. On doit mettre la bonne réponse ou on doit répondre des bonnes réponses. D'accord? إذا عندنا هنايا مجموعة من الأسئلة خصنا نجاوب عليها إجابة صحيحة. D'accord? مزيان. La première question, si je dis ce que je vois. غادي نقول اللي كنشوف. Je dis كنقول اللي كنشوف ce que je vois. Bravo. Combien de vignettes vois-tu sur la page 18? Combien de vignettes vois-tu sur la page 18? شحال كتشوف ديال لي فينييت sur فوق la page 18. يعني la page 18 هي الدرس اللي عملناه قبل. يعني كيقول لك شحال ديال لي فينييت كتشوف. قلنا لا فينييت هي هاد الصورة وهاد الصورة وهاد الصورة وهاد الصورة طبيعة الحال وهاد الصورة وهاد الصورة. Alors, nous avons 6 vignettes. D'accord? إذا كنجاوب. Combien de vignettes vois-tu sur la page 18? Je vois, d'accord, 6 vignettes. D'accord? Je vois 6 vignettes. D'accord? Je vois 6 vignettes sur la page 18. كنشوف 6 ديال لي vignettes sur la page 18. هي je vois 6 vignettes sur la page 18. Bravo. مزيان. هنايا la question suivante. Qui vois-tu sur les images? دائما كي كتكون ديال الاشخاص. ملي كنسقسي كي يعني شكون من دائما كي كتكون مرتبطه بالاشخاص. كي vois-tu sur les images يعني من كتشوف شكون كتشوف فوق الصور. شنو كتشوف؟ هما عطينا هنايا 3 شوا 3 الاختيارات A B C. d'accord. شنو اللي عندنا؟ un petit garçon واحد الطفل صغير، un chien واحد الجرو، un loup الذئب. واش كنشوفو واش كاين الذئب في ديك لي فينييت؟ لا ما كاينش الذئب. اذا نمشيو فو غنمشيو لا دوزيام ريبونس لا دوزيام شوا. un petit garçon طفل صغير، un chien الجرو، un chat القط. لا ما كنشوفوش القط. نمشيو لو troisième choix. La question C, la réponse C عفوا. un petit garçon طفل صغير، un chien الجرو، une tortue واحد السلحفاة. إذا هذه la bonne réponse. Alors la bonne réponse ou la vraie réponse c'est la troisième C. D'accord? Bravo. On passe à la troisième question. Où se trouve-t-il? حنا خصنا نردو بالنا دائما ملي كنشوفو هاد او وفوق او كنشوفو اكسون كتعني المكان أين. داكوغ؟ كتكون دائما أين. بحال إذا كانت او ما فوق منها حتى شي حاجة هنايا كتجي هكذا كتعني هو أو عفوا أو سمحولي أو يعني او فوق منها اكسون كتعني أين، او ما فوق منها شي اكسون كتعني أو. هادي أو هادي صغير. مزيان. دابا هنايا où se trouve-t-il يعني فين كيتواجدو. où se trouve-t-il فين كيتواجدو. داكوغ. où se trouve-t-il فين كيتواجدو. avant où se trouve-t-il فين كيتواجدو كنشوفو هنا 3 choix. dans le jardin
dans une classe, dans le jardin, في الحديقة, dans une classe, في la classe, dans le salon, في واحد الصالون. حنا كنشوفوهم هنايا في الحديقة. Alors, la première question est vraie. D'accord? Wow. دابا هنايا عاود. هنايا كنقولو j'écoute et je comprends. J'écoute et je comprends. يعني كنسمع كنفهم. Je réponds par oui ou non. يعني je réponds كنجاوب par ب oui ou non. بيه أو لا أو لا. Le chien s'appelle Bill. في les bandes dessinées اللي كنا شفنا. واش le chien s'appelle Bill? Alors, c'est oui. Le chien s'appelle Bill. Ailleurs, oui. Wow. Bill veut jouer avec le petit garçon. يعني ديك le chien Bill. واش كيبغي يلعب مع le petit garçon? Non. Le chien Bill veut jouer avec la tortue. Alors, ici, on écrit non. D'accord? La tortue est heureuse. زعما السلحفاة واش سعيدة مسكينة؟ لا. La tortue est fatiguée, est épuisée. Elle va être malade. Non. Je suis سعيدة. La tortue porte sa maison sur le dos. السلحفاة كتهز معاها المنزل ديالها فوق الظهر ديالها. Oui. دائما porte هي تحمل. porte تحمل. D'accord? D'abord, ندوزو la question suivante. شنو كتقولنا la question suivante? Je comprends mieux le texte. Je comprends mieux le texte. Pourquoi le petit garçon est en colère? علاش الطفل الصغير معصب? Pourquoi le petit garçon est en colère? إذا علاش كان الطفل الصغير معصب؟ حيتاش الجرو كيلعب بفضاضة، كيلعب بواحد الطريقة فيها رعونة مع لا تورتو. داكوغ؟ إذا شنو هو الجواب ديالنا يكون le petit garçon est en colère parce que إذا نكتبو le petit garçon le petit garçon est en colère parce que le chien joue brutalement avec la tortue. لأن الطفل الصغير معصب لأن الجرو كيلعب بفظاظة مع لا tortue. D'accord? مزيان. Est-ce que la tortue s'amuse bien? واش la tortue كتستمتع مزيان؟ لا. La tortue ne s'amuse pas bien. Non. Non, la tortue ne s'amuse pas bien. Oh, la tortue ne s'amuse pas bien. Deuxième. Est-ce que Bill sait qu'il fait des bêtises? واش كيعرف على أن بيل راه كيعمل صلابة بالوجه؟ Non. Non. بيل دائما الاسم كيبدا بواحد الحرف ماجيسكول، كيبدا بالحرف ديالو ماجيسكول. Non, Bill ne sait pas qu'il fait عفوا non, Bill ne sait pas qu'il fait des bêtises. Des bêtises.
Tease. D'accord? Merci. Qui sont les amis de la tortue? شكون Qui sont les amis de la tortue? شكون هما الأصدقاء ديال la tortue? Alors, كنكتبو les amis de la tortue sont دائما الفعل sont شكون هما؟ عندنا بول ياك et و Bill. Boule et Bill. Alors, les amis de la tortue sont Boule et Bill. Voilà. La question suivante. Ça fait, non? Je donne mon avis. ياك نعطي الرأي ديالي. Mon avis هو الرأي ديالي. Avis هو الرأي. Est-ce que le chien Bill qu'il fait mal à la petite, c'est qu'il fait mal à la petite tortue? Est-ce que le chien Bill sait qu'il fait mal à la petite tortue? واش جرو بيل كيعرف على انه كيعمل يسيء il fait mal يسيء d'accord il fait mal يسيء يعني كيعمل إساءة à la petite tortue. هذا شنو غيكون الجواب ديالنا بطبيعة الحال؟ جرو الشيان ما عرفش على ان كيعمل اساءة. non. est-ce que le chien non le chien نكتبو non le chien حسب ما قرينا على ان le chien ما كيعرف على انه ما عرفش على انه كيعمل اساءة. le chien ne sait pas هيا le chien ne sait pas qu'il fait mal à la petite tortue. D'accord? À la petite tortue. Merci. Bien, d'abord, je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte. يعني غادي نقرا بصوت عالي الحروف اللي كتكون بالكولور في التكست. صحيح؟ على سبيل المثال نرجعو للتكست بحال دابا هنايا arrête tes tease tu to tu نعاود نعاودوها ré té tease tu to tu نعاود et pas peu plus d'accord et ainsi de suite. يعني غادي نقراو هادو على سبيل المثال. هنايا عاود كذلك هو المثال هنايا po petit to tu puis très. D'accord? Merci. إذن ندوزو عاودنا l'autre question. هنايا شنو كنقولو؟ يقولك j'améliore ma prononciation. هنايا كنلاحظو عندنا هنايا لو كونسون هو الاولاني كيتبعو لو فويال. الوغ كيتسموا هادو لي سيلاب. عندنا واحد الدرس في واحد السلسله الكونسون ملي كيكون موراه ان فويال كنسميوهم جوج بهم كنسميوهم سيلاب. دابا هنا يسميك هنا غو تو دو pu peu du re u كنطقوش هاد اش مية ما كنطقوهاش. او تا اش ما كنطقوهاش. او tortue bêtise petite malade do هاد اسم ما كنطقوهاش. اذا نقراو هاد الجمله une
tortue mange une laitue. Une tortue mange une laitue. Laitue هو الخس. D'accord? Laitue هو الخس. La petite tarte est sucrée. La petite tarte est sucrée. التارطة اللي ستيتوا راها حلوة. مزيان. غنمشيو لهاد القنت كيتسمى القنت ديال الركن عفوا الركن باللغة العربية كيتسمى الركن ديال البويزي. بويزي هي القصيدة. مزيان. لا كونتين حكاية. Je veux أريد je veux غنقولو أريد أن أشرب أو لا أريد أن آكل. je veux manger لا je veux boire. je veux qu'est-ce que tu veux. شنو خصك ماذا تريد qu'est-ce que tu veux. une tulipe. لا توليب هي هاد الوردة هادي. هاد الوردة هادي ملي تشوفوها عندها الصفر بحال هاد الماء هاد الوردة هادي بالضبط كيعيطولها لا توليب. داكوغ. une tulipe. et quoi encore وماذا أيضا. et quoi encore وماذا أيضا. une poupée. هي دمية. واحد الدمية. une poupée aux cheveux d'or. une poupée aux cheveux d'or. واحد الدمية بالشعر مذهب. داكوغ. cheveux هما الشعورات ذهبين دور ذهبيين. نعاودو لا كونتين. je veux qu'est-ce que tu veux. ردوا بالكم هنا بوان دانتيغوسيون هذا سؤال. qu'est-ce que tu veux. une tulipe ده جواب. et quoi encore سؤال. une poupée aux cheveux d'or. bravo. هيا نشوفو هاد citoyenneté هي المواطنة. citoyenneté. D'accord. Nous voyons dans une image deux garçons qui se disputent. كنشوفوا في هاد الصورة هادي جوج الأطفال كيتشاجروا. ils se disputent dans la cour. D'accord. في الساحة. dans la cour. D'accord. السؤال شنو كيقول لنا. que font ces amis ensemble. ماذا يفعلون هؤلاء الأطفال. qui font ces amis ensemble. شنو كيعملوا بطبيعة الحال هاد الأطفال كيتشاجروا. إذا نقولوا ces amis هؤلاء الأصدقاء. إذا شنو نعكسوها نقولوا ces amis se disputent. يتشاجرون. ces amis se disputent. قال لك هنايا est-ce que tu aimes ce qu'ils font. نتينا دابا اللي كتفرج واش كيعجبك هادشي اللي كيعملوا. لا ما كيعجبنيش. non je n'aime pas ce qu'ils font. je n'aime pas ce qu'ils font. لا ما كيعجبنيش اللي كيعملوا. pourquoi علاش parce que je peux avoir du mal. يمكن لي نتأذى. je peux avoir du mal. يعني نقدر نتأذى. وانا ما خصنيش نتأذى بطبيعة الحال. داكوغ. إذا شكرا جزيلا على المتابعة ديالكم. نتلاقاو في درس آخر إن شاء الله بإذن الله.